Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di StreamYard ini maupun yang ada di YouTube. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi yang diadakan oleh WAFM ini, sesi apologetika di hari Sabtu ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Oke, saya akan mencoba untuk sebelum memulai seperti yang sudah kita biasakan sebelumnya, kita akan membuka ini dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami akan mengadakan sesi ini malam hari ini secara online, baik melalui StreamYard maupun disiarkan melalui YouTube. Ya Tuhan memberkati. Apa yang kami lakukan ini boleh menjadi bermanfaat bagi orang yang mendengarkan di sana. Kiranya Tuhan juga menguduskan hati kami, hidup kami, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sebentar. Ya, topik malam ini akan membahas mengenai lebih kepada kajian kritis terhadap beberapa ayat pedang dalam tanda petik yang ada di Al-Quran ya, Al-Quran yang akan dibawakan oleh Adam Sikap. Ya, apa yang akan kita bahas kali ini sebenarnya merupakan sebagai respon terhadap peristiwa yang baru terjadi beberapa saat yang lalu ya, bom bunuh diri yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan jihad dan Islam dalam tanda petik. Dan seperti yang sudah kita dengar bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Islam di Indonesia, peristiwa ini lebih kepada tindakan terorisme yang dilakukan oleh oknum, bukan mewakili atau mencerminkan Islam. Namun, apakah hal itu bisa diterima begitu saja? Tentu tidak bagi sebagian pihak ya. Dan harus ada penjelasan yang lebih lanjut dengan mendasarkan pada kajian yang mendalam. Jadi, penjelasan yang kami dapatkan selama ini baik dari pemerintah maupun dunia Islam, kami rasa belum terlalu mendalam ya. Sehingga hal ini sangat disayangkan, terutama bagi dunia Kristen. Nah, dunia Kristen melalui kami saat ini mencoba untuk menyampaikan beberapa pernyataan dan pertanyaan ya yang kritis terhadap dalam tanda kutip keislaman di Indonesia terkait tindakan-tindakan terorisme tersebut yang mengatasnamakan dalam tanda kutip jihad dan agama. Nah, tetapi sebaliknya justru dunia Kristen sering mendapat respon dan penjelasan yang maaf ya yang tidak baik gitu loh. Bukannya yang baik. Justru seringkali ada respon dari beberapa polemikus dan kritikus dari pihak Islam seperti kami amati ada di Hidayah Mualaf Channel, Kaf Media Channel dan semua dan sebagainya yang justru malah mengkritisi balik tentang kekristenan gitu. Jadi melalui sesi apologetika yang diadakan kali ini oleh WAFM, We Are For Murtadin, akan melakukan satu kajian kritis atau uji kritis yang bersifat akademis dan teologis ya, terhadap sejumlah ayat-ayat dalam Quran gitu. Ya, ini pendekatannya adalah kami akan mempertanyakan. Oke, ini ada sejumlah disclaimer yang kami sertakan dalam acara ini. Jadi yang pertama, acara ini diselenggarakan dan dikelola oleh komunitas WFM, We Are For Murtadin, sebagai komunitas apologetika Kristen. Dan bekerja sama dengan beberapa komunitas apologetika Kristen yang lainnya. Dan yang kedua, acara ini merupakan sesi apologetika yang bertujuan khusus untuk merespon peristiwa tindakan terorisme atas nama dalam tanda kutip jihad dan agama yang dilakukan oleh oknum yang terindikasi kuat beragama Islam. Ya, kami tegaskan sekali lagi terindikasi kuat dan merespon sejumlah polemikus
atau kritikus Islam yang seringkali justru mendiskreditkan kekristenan terkait peristiwa tersebut. Ya, metode yang ketiga, metode apologetika dalam sesi ini adalah memberikan kajian kritis terhadap beberapa ayat-ayat pedang atau perang dalam tanda kutip yang terdapat pada Al-Quran. Ya, kami mempertanyakan itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman di luar sana, apalagi kami, supaya kami juga tidak menyalahpahami. Menurut pandangan kami seperti ini, silahkan diluruskan, gitu ya. Oke, yang keempat, misi apologetika WAFM dilakukan dengan mendasarkan pada Alkitab, yaitu pada 1 Petrus 3 ayat 15, dan juga mendasarkan pada penggunaan hak jawab, hak respon yang diatur dalam peraturan perundangan di negara Indonesia. Dan yang terakhir, ini juga cukup penting, melalui sesi ini WAFM membuka kesempatan bagi para pihak yang ingin menyampaikan tanggapan, koreksi atau keberatan terkait acara ini. Jadi itikat kami baik, ya, lebih kepada kajian kritis. Kenapa kami lakukan secara terbuka? Karena kami seringkali juga mendapat respon yang terbuka, kritik terbuka oleh beberapa polemikus kritikus Islam. Baik, jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Adam Seeker dan Ibu Sofiato. Silakan. Okay, Brother Adam, I will translate for you. All right, sister. Thank you so very much. I don't know when you unmuted me. Please don't unmute me unless I unmute myself. Thank you. Okay. It doesn't work like Zoom. It's a little different. All right. So let me show my screen because everything has to run like that. Share my screen. You have to add my screen to the stream. Perfect. All right, guys. Let's start in the name of Lord Jesus Christ. Are you ready for translation? Yes, brother. All right, so this is what you have to translate now. Muslims in general Muslim secara keseluruhan are good people. Adalah orang-orang yang baik. But we look at the Islamic scriptures. Tapi kalau kita melihat kepada kitabnya orang Islam, we will see very good verses. Kita akan melihat ayat-ayat yang baik. And we will see some bad verses. Kita melihat ayat-ayat yang buruk. And then we will see very bad verses. Kita melihat ayat-ayat yang lebih buruk lagi. So we will go through all of them and we will show today why some Muslims go and do certain things and how do they justify it from Quran. Jadi kita akan melihat keseluruhan ayat-ayat itu di dalam Quran dan kita akan melihat alasan ya kenapa beberapa orang Muslim itu melakukan hal-hal yang buruk ya kemudian mereka membenarkan apa yang mereka perbuat itu melalui ayat-ayat di dalam Quran. At the same time, we will look at some traditions of early Muslimin who were in power, how they use these verses. Lalu kita akan melihat juga secara tradisional ya apa orang-orang Muslim yang pada awal-awal ya orang-orang Muslim yang awal-awal dahulu bagaimana mereka menggunakan ayat-ayat ini ya untuk membenarkan tindakan mereka. And I'm not talking about some XYZ people. I will talk about these Umayyad Caliphates and Abbasian Caliphates. Dan saya tidak bicara mengenai orang-orang yang tidak dikenal ya, tapi saya bicara mengenai Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasian. So let's look at the good Muslims first. Oke, sekarang kita lihat dulu nih orang-orang Muslim yang baik. This is Quran chapter number 2 Surah Al-Baqarah ayat number 256. Ini Quran surah Al-Baqarah ya ayat 256. And it says La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. Dikatakan di sini tidak ada paksaan di dalam agama. But is this the only verse?
Tapi apakah ini ayat satu-satunya? When we look into this, we will travel from here all the way to the last surah of Quran, which says, "Fight everyone who does not believe in Muhammad and Allah, even if they are the people of the book." Dari surat itu kita akan melihat surat yang terakhir yang ada di dalam Quran. Kemudian kita akan melihat bahwa orang-orang muslim disuruh memerangi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan kitabnya. If we look at the early verse of Quran chapter number 2 verse number 256 and we go to the tafsirs of it, a lot of people will say that this is abrogated by the prophet. There is no compulsion on religion, was abrogated, and the prophet was commanded to fight the people of the book. Jadi kalau kita melihat tafsir dari surah Al-Baqarah ya, surah 2 tadi ayat 256, ternyata tafsir ini menyatakan bahwa Allah itu sudah membatalkan ayat ini dan bahwa Nabi itu sudah memberikan perintah untuk memerangi orang-orang ahli kitab. But there are still some Muslims who believe that this is forever. This is forever. This ayah is in diction, in general, in meaning, means this was generalized ayah. Jadi ada beberapa orang muslim yang percaya ayat-ayat ini tetap berlaku selamanya ya. Maksudnya ayat-ayat ini itu artinya umum gitu ya, artinya luas. But when we talk about generalization of this ayah, then we have the problem that then Quran is contradicting itself. Tapi kalau kita menyatakan bahwa ayat ini mempunyai arti yang sangat umum atau berarti sangat luas ya, bisa ditafsirkan sangat luas, maka Quran ini memiliki ayat-ayat yang berkontradiksi satu sama lain. And hence they talk about that this ayah was for a specific time, even though it was generalized. It was for a specific time, a specific event. Ya, tapi beberapa muslim percaya ya walaupun ayat ini artinya luas, tetapi ayat ini ditujukan untuk kejadian yang pada waktu itu terjadi secara khusus sehingga ayat ini diturunkan. Okay. Then it also recorded that as for the hadith of Imam Ahmad recorded in which Anas said, Messenger of Allah said, what? Aslama kala inni. Okay, sorry. Let me go to the translation. Hold on. The man said, I dislike. The Prophet said, even if you dislike it, means even if you dislike it, you have to start doing the peace and do not force. Ya, jadi ini beberapa terjemahan dari ayat ini ya. Kenapa ayat ini diturunkan ya? Ada beberapa orang yang menyatakan saya nggak suka gitu ya, saya nggak suka nih ada damai ini. Tapi Nabi mengatakan sekalipun kamu tidak suka, kamu harus tetap berbuat damai. So people use this verse and say, and the tafsir of this verse and say, that is why we cannot force anyone to get into Islam. Jadi orang menggunakan ayat ini ya, Al-Baqarah surat 256 ini ya, untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama Islam. But then again, if we go back to Surah number 9, ayah number 29, it says that if you became the hakim of them, then you will have to ask them to pay jizya. Tapi kalau kita melihat nih surah At-Taubah ya ayat 29 dikatakan kalau kamu menjadi hakim atas mereka, maka mereka harus membayar jizyah. And jizya is something so that they could be humiliated. Saghirun. Dan jizyah ini dilakukan supaya orang-orang ini bisa dipermalukan. Okay. Now, if we go into the tafsir of this particular verse, QuranX.com, tafsir 929. Guys, I'm working with you on my memory, so it's going to take me some time to show you really fast. Saghirun. Wahum saghirun, the verse, it says, this ayah means they should be subdued. And this is the hukam of Allah. Yes, ya, jadi ayat At-Taubah 29 ini ya, kata saghirun itu artinya mereka dalam keadaan tunduk, artinya mereka harus ditaklukkan. Okay. So, jizya is humiliation, and it is for the kafir, so that to the people who they do not choose to accept Islam. Jadi jizyah ini ya untuk orang-orang kafir ya
yang mereka tidak mau memeluk Islam, jadi untuk mempermalukan mereka. So basically, you attacked their country, you became the hakim of their country, and now you are asking them to pay jizya so that they could be humiliated. Hence, isn't it not forcing them to accept Islam? Ya, jadi pada dasarnya ya mereka menyerang ya suatu negara atau suatu daerah tertentu, kemudian mereka menjadi pemimpin atau menjadi hakim di tempat itu, dan mereka memaksa orang-orang itu untuk membayar jizyah ini untuk mempermalukan mereka. Tapi bukannya tadi dikatakan tidak ada paksaan memeluk Islam. Wahum Saghirun is further explained by Ibn Kathir saying disgraced, humiliated, belittled. Ya, kata Salgirun ini ya oleh Ibn Kathir diterjemahkan juga sebagai kata mempermalukan ya atau menghina atau merendahkan. So that Muslims are not even allowed to honor these people, and they are called dhimmis. Jadi orang-orang muslim bahkan tidak boleh menghormati orang-orang ini ya yang mereka anggap kafir atau membayar jizyah ini. Mereka disebut dhimma. Right? They are bad people, worse people. They are like insects. Jadi mereka menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk ya seperti ya serangga aja gitu. These were my words? No, these are the words of Ibn Kathir. For they are miserable, disgraced, and humiliated. Ini bukan kata-kata saya ya, ini kata-katanya Ibn Kathir ya, karena mereka menganggap orang-orang dhimma ini yang membayar jizyah ini adalah orang-orang yang sengsara ya, yang sangat mempermalukan dan sangat hina orang-orang ini. Even Ibn Kathir says that according to Abu Huraira, the Prophet of Islam said, do not even initiate salam to the Jews and Christians. And if they meet you in the road, force them to follow the narrowest alley, means the lowest path, means the path where the rainwater or the sewerage water goes through. Ya, jadi bahkan di dalam Ibn Kathir ini ya, Muslim meriwayatkan ya atau mencatat perkataan Abu Hurairah yang mengatakan Nabi berkata demikian nih, kamu jangan memberi salam kepada orang Yahudi atau orang-orang Kristen. Kalau kamu bertemu mereka di jalan, kemudian paksa mereka, ya desak mereka ke jalan yang paling sempit, yaitu selokan ya, diselokan maksudnya jalannya. Umar bin Al-Khattab, which was Umar, you know, the Khalif Umar, actually made these conditions which were well known, and he was met these conditions for the Christians. These conditions that he said continued humiliation, degradation, and disgrace of who? Christians. Bahkan Umar ya, Umar bin Al-Khattab ya atau Khalifah Umar ya, senang dengan kondisi ini ya, senang dengan perintah ini ya. Dan dia mengatakan perintah ini cocok banget ya untuk orang-orang Kristen ya, untuk memastikan orang-orang Kristen ini tetap di dalam keadaan terhina dan direndahkan. Awesome translation, sister. The scholar of Hadith also narrated with multiple sources says that Umar gave these terms of treaty. He conditioned with Christians of Ashal Sam, of the people of Sham. Ya bahkan ya para cendekiawan hadis ya, orang-orang ilmuwan hadis ini meriwayatkan dari Abdurrahman Birgam al-Asy'ari yang mengatakan bahwa saya mencatat nih perkataan dari Umar bin Khattab, biar Allah senang atas dia ya, bahwa Umar bin Khattab ini membuat perjanjian damai yang dia buat oleh dengan orang-orang Kristen dari Syam. Okay, so this is long conditions. I will just give you a summary of it. We will not make a worship place. We will not even fix a worship place. We will open our doors for Muslimin to come and live whenever they want to live, into our churches, into our houses, just like a hotel room. Ya, jadi Umar ini membuat perjanjian ya, treaty, katanya perjanjian damai dengan orang-orang Kristen, bahwa orang-orang Kristen itu tidak boleh membangun gereja-gerejanya atau tempat ibadahnya ya. Mereka tidak boleh memperbaiki kalau ada kerusakan-kerusakannya ya. Kemudian juga orang-orang Muslim itu kalau mau tinggal atau bertamu ya itu harus diperbolehkan dan harus diberi makan 3 hari lamanya, kayak tinggal di hotel gitu.
We will not say anything to any Muslim. We will not stay against any Muslim. We will not teach our children's Quran. We will not publicly say Jesus is God. We will not publicly say anything against Islam. We will not prevent any of our children to embracing Islam. Jadi perjanjian damai yang selanjutnya dibuat Umar ini ya, dikatakan ya, kita nggak boleh mengatakan hal yang buruk tentang Islam ya, kemudian kita tidak boleh mempraktekkan atau menyatakan Yesus Tuhan secara umum ya, di depan umum. Kemudian kita tidak boleh mengajari anak-anak kita tentang tentang Quran ya. Kemudian juga tidak boleh mencegah kalau anak-anak kita mau masuk ke Islam. We will respect Muslims so and so that we will give them our place where we are sitting in if that Muslim wants to sit on that place. Kita harus menghormati orang-orang Kristen, ya ini diharuskan menghormati orang-orang Muslim. Dan kalau kita lagi duduk-duduk, ada orang Muslim datang mau duduk di tempat kita, ya kita harus ngalah, ya kita harus pindah dan kasih tempat duduknya ke dia. We will not even wear the clothing or caps or sandals or anything like that. We will not even hang our swords with our weapons or anything. We will not carry anything to save ourselves. We will not make our stamps in Arabic or anything like that. Not even the haircut. Anything that can even go close to show like a Muslim, we will not do it. Kita juga tidak boleh nih ikut-ikutan ya, berpakaian seperti mereka, pakai turban, pakai sendalnya mereka, kemudian style rambutnya, segala macam kita tidak boleh ikut, tidak boleh buat stem ya, atau apapun, kita tidak boleh ngikutin atau mencontoh apapun yang mereka pakai. We will not raise our church bells. We will not ring our church bells as well. We will not do anything. We will not torch during our funeral processions. Light a torch means if your funeral is in the night, we will not even light a torch. Kita tidak boleh membunyikan bel gereja ya, bahkan kita tidak boleh menyalakan obor kalau itu ada penguburan di malam hari. And we will not even raise our voices with prayer. Kita bahkan tidak boleh bersuara kalau lagi berdoa, nggak boleh kenceng-kenceng teriaknya. Or when we are reading the Bible. Atau pada waktu kita baca Alkitab, nggak boleh suaranya keras-keras. We will not even bury our dead next to a Muslim dead in the graveyard. Bahkan kita tidak boleh mengubur orang-orang Kristen yang mati di sebelah kuburan Muslim. And refrain from breaching their privacy of their home and etc. 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 Do you think by any mean this is not compulsion of religion? Dan kita tidak boleh mengganggu mereka ya, tidak boleh mengganggu privasi mereka ya, kalau mereka lagi di rumah. Anda pikir ini yang namanya tidak ada pemaksaan di dalam agama? I think in West, even dogs have more rights than these Christians whom Umar occupied and gave them these. Saya rasa ya di negara-negara barat, bahkan anjing-anjing itu mempunyai hak yang lebih baik daripada apa yang dibuat Umar di dalam perjanjian damai ini. Do you think I am lying? Anda pikir saya bohong? Okay, let's see a bit of a tradition now. Let's see a little bit of a tradition now before I move into more of the meat. Oke, sekarang kita mau lihat tradisi ya, yang sudah ada di tradisi sebelum saya memberikan ayat-ayat ini lebih lanjut lagi. Okay. This is, can you please show my screen again? Somebody has to do that. This is a story of Khalid bin Walid, which is taught in Al-Azhar University. Ini cerita mengenai Khalid bin Walid yang ada di Universitas Al-Azhar. I sent you two pictures. Can you open that one of the picture? Brother? YP, I gave you two pictures to put on the screen so that you could show right when I asked. YP, Mr. YP, ada dua gambar yang diberikan Adam, bisa ditunjukin di layar? I already give it to. Hang on, I already give it to us. Yeah, overlay it. Please overlay it. Please overlay the picture. Okay. Yes, please wait. Okay, so while the overlay comes in, let me just play that then. Okay, this is in Arabic on a live satellite TV. A sheikh is talking. Okay.
Ya, ini di dalam TV satelit ya, Arabik berbahasa Arab ya. Seorang syekh ini sedang bicara. Okay. Al-Azhar University. This is about Al-Azhar University. The recent data released is 297,000 students study in Al-Azhar University. 39,000 are foreign students. Ya, ini mengenai Universitas Al-Azhar ya di Kairo ya, Mesir. Sekitar 297.000 para pelajar yang sedang belajar di Al-Azhar ya, Universitas Al-Azhar. 39.000 diantaranya adalah mahasiswa asing. These students are taught theological legitimacy, means the theological right of cannibalizing infidels and torture of non-Muslims to death. I'm not saying that. This is what Al-Azhar is saying it. Para pelajar ini ya diajar di Universitas Al-Azhar ini ya bahwa mereka mempunyai hak secara teologis ya. Mereka boleh memakan hidup-hidup ya secara kanibal para orang-orang yang mereka anggap kafir ya. Mereka boleh menyiksa orang-orang non-muslim itu sampai mati. So gruesome ways to torture non-Muslims to death, and importance of raping and humiliating non-Muslim women. Dan bahkan ya pentingnya untuk memperkosa dan mempermalukan wanita-wanita non-muslim. Ini bukan perkataan saya ya, perkataan syekhnya tadi. Please show the next image. Okay. Okay, this is the book that talks about all this, and it is taught to them in their 3rd year of study. Please show this next one, buddy. I'm really shocked, brother. No worries, I'm gonna show you live telecast that they are talking about this book in the live satellite TV. I'm not saying that, man. Now these people are saying it. Ya, bukan Adam yang mengatakan ini, tapi Syekh tadi di Al-Azhar University. Kita lihat videonya. So the highlighted part is the book Al-Iknanul fi Hal al-Fizl ibn Shawg. Whatever. This is the book name. Ya, jadi mereka mengambil pengajaran itu dari suatu buku ya. Bukunya namanya Al-Ikna fi Hal al-Faz ibn Abi Sogai. Gak tahu nih ya, bacanya susah banget. Abi Sogaa ya. Yeah, this is taught to the high school students of Al-Azhar University on the 3rd year. Ini diajarkan ya di sekolah-sekolah tinggi di Al-Azhar University. Now, show my screen, please. Now, based on this book and the 3rd year study, this live telecast is happening, and this scholar is fighting this book that this shouldn't be taught in Al-Azhar University. Ya, jadi berdasarkan buku tadi ya dan yang sudah diteliti selama 30 tahun ya, Syekh ini ya, dia tuh mau menolak ya mengapa hal-hal ini kok diajarkan di Universitas Al-Azhar kepada para muridnya tadi. Let's see what he's saying. Kita lihat ya apa yang dia katakan. Khalid ibn Walid الصحابي الجليل قتل مالك ابن نويرة وقطع راسه وحطها في قدر يعني حلة وغلاها وكلها هو والصحابة ثم نزى أي زنى بامرأة هذا الرجل. وبعدين he said that Khalid ibn Walid killed Malik ibn Nuwaira, chopped off his head, put it in a boiling water to cook it and eat it, while he captured his wife and raped him right there and then. Syekh ini mengatakan Khalid bin Walid yaitu menangkap Malik ya, kemudian membunuhnya dan merebusnya, kemudian memakan mayatnya, sementara istrinya pada waktu itu diperkosa. تقولوا التطرف والإرهاب جاي منين؟ تعالى أكمل مع حضرتك. تقصد إنه جاي منين؟ And then you ask me, where does the extremism comes in from? Are you still asking me where the extreme Islam comes from? Lalu Syekh ini bertanya, dan kamu bertanya kepada saya di mana kekerasan di dalam Islam ini bisa ada? Kamu masih tanya sama saya. Sorry. Yeah, okay, brother. I already ديني محتاج نظرة ومحتاج تنقيح. أنا لسه سريعا بس لأن وقت سريعا. كتاب متن الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.
This is the book that you just saw. Okay? Ya, He ya just ini mentioned the same book. ya Syekh ini menyebutkan ya, ini berasal dari buku yang tadi Adam Sikr sebutkan ya, buku tadi. الفرقة أو الصف الثالث الثانوي In page number 72, Pada halaman 72 في الأزهر الشريف in Azhar Sharif, باب الطهارة يقول صفحة 72 يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل لأنها كتب محرفة وغير مقدسة. so in page number 72 of this book, it even says that Torah and Injil are so corrupted that you should use it to clean up your potty and urinated position after urinating. Jadi bahkan di halaman 72 dari buku itu menyatakan Torah dan Injil ini sudah sangat-sangat dipalsukan atau terkorupsi ya. Dan kamu bisa menggunakan ya kitab Torah dan Injil ini ya untuk ke toilet gitu ya, buang hajat ke toilet, bahkan kamu boleh mengencingi kitab Taurat dan Injil ini. Am I saying that? Apa saya yang mengatakan itu? This is what has been taught in Islamic scriptures in the most authentic university in the world right now. Ini hal-hal ya yang diajarkan ya oleh universitas Islam yang terkenal di seluruh dunia saat ini. And this is not even me reading from some article, it's a live telecast that these sheikhs are arguing with each other that we shouldn't teach this even though that it happened in the past. Ya, ini bahkan bukan hanya ditulis di dalam artikel ya, bukan hanya ditulis di artikel saja, tapi ini juga disiarkan secara live langsung di TV, dan Syekh ini ya saling berdebat ya, dia mengatakan hal-hal seperti ini tuh tidak boleh diajarkan kepada anak-anak kita walaupun ini terjadi di masa lalu. And he previously already said, you ask me where the terrorism and extremism comes from? It comes from these traditions. Dan Syekh ini mengatakan ya kepada wartawan tadi, kamu masih tanya sama saya dari mana muasal terorisme dan kekerasan itu di dalam Islam? Ini berasal dari tradisi Islam yang sudah ada. درس في الازهر. الكلام ده على مسؤوليتي. بيدرسوه في الازهر، وبعدين نرجع نتكلم على فكره على التسامح والتعايش وقبول الاخر. نكاح الميتة. And now he goes into nikahul mayyit. I think I know that. The effing of a dead person. Nah, sekarang Syekh ini bicara tentang menikahi mayat. It is also in that book. Hal ini juga ada di dalam buku itu. Now I'm not going to go further into this now. Let's move back to some of the Islamic scripture. I just wanted to show to the people that this is the things that I'm showing. They might be unaware of it, but the world is not unaware of this. The Islamic Arabic world is not unaware of this. Ya, saya tidak akan bicara lebih jauh mengenai hal ini. Kita akan kembali kepada ayat-ayat di dalam Quran ya. Saya cuma mau mengatakan ya bahwa dunia Arab atau dunia Islam itu kebanyakan tidak sadar akan hal ini. Okay. Now we go into Quran chapter number 2 verse number 96. Sekarang kita ke Al-Baqarah ayat 96. And then people says, share my screen, hold on. Quran chapter number 2 verse number 96, it says, and you will surely find them amongst the greedy people of the life, more than those who associate others with Allah, and one of them wishes that he could grant life 1,000 years, but he will be removed and with a great punishment. You can read the whole and translate it. Basically, that's why I just read it. Surah Al-Baqarah, verse 96. Okay, brother? Yes. It's not the same with Indonesian, brother. Ouch, how can? 96 is not, what does 96 says in Arabic over there? Walatajidan nahum. Is that the same? Nahum ahrasan nasa alal hawati wa min allazina ashraku. Oh, okay. So it's the same. Yes? Okay. Yeah, but the translation, I think it's deceiving. Uh-oh. In Indonesia. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka ya, orang-orang Yahudi dalam kurung, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik.
Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. So basically, Muslims, the good Muslims, use this verse and say, it is Allah who has to punish them. We are not supposed to punish them. Hence, we are not supposed to fight. Ya, tapi Muslim akan mengatakan, oh Allah ini memang yang membenci mereka ya, yang membuat mereka menjadi seperti ini ya. Jadi biar Allah aja yang menghukum mereka. Kita tidak usah berperang melawan mereka. And then we also see at Quran chapter number 3 verse number 151, which says, we cast terror into the hearts of those who disbelieve for what they have associated with Allah. Oke, sekarang kita baca surah Ali Imran ya ayat 151. Dan akan kami masukkan rasa takut atau teror ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. And then they say, oh, this verse is saying Allah cast terror into the heart of non-believers. Lalu orang Muslim berkata, ini Allah nih yang membuat mereka memberikan rasa takut ke dalam hati mereka, yang meneror mereka. Okay, which tafsir should I open? Okay, this verse, no matter which tafsir you see, it's talking about the day of Uhud, the battle of Uhud. Ya, jadi semua tafsir ya manapun yang kalian buka, ayat ini ayat 3 ya, surah 3 ayat 151 ini tentang perang Uhud. And Muslims fought with the non-believers and then cast terror into their hearts. No matter which tradition you will read, whether Allah cast terror into the heart or Muslimin fighting cast terror into the heart, does not matter. This verse is about fighting. Jadi orang-orang Muslim pada waktu itu ya berperang melawan orang-orang non-Muslim, ya lalu orang-orang Muslim ini memberikan rasa takut, ya memberikan rasa teror kepada orang-orang non-Muslim. Jadi tidak peduli ya apakah Allah yang memberikan teror kepada orang-orang Muslim atau orang-orang Muslim itu yang membuat meneror orang-orang non-Muslim ini. Yang pasti mereka sedang dalam kondisi perang. So the educated Muslim will give you a rebuttal that this is not offensive, this is defensive. They attacked Muslim and it was a defensive battle. Jadi orang-orang yang punya edukasi yang tinggi ya, yang cukup terpelajar ya, mereka memberikan bantahan mengenai ayat ini. Mereka menyatakan ini hanyalah ayat-ayat pertahanan aja, defensif aja, bukan ayat-ayat untuk menyerang. Okay, let's look at one verse after this, 3:152. Oke, kita lihat surah 3 ayat 152 ayat selanjutnya. And it says, and Allah has certainly fulfilled his promise, past tense, past tense. Dan dikatakan di sini, dan Allah telah memenuhi janjinya kepadamu. Jadi udah masa lalu ya, udah dipenuhi, maksudnya sudah terjadi. His promise to you when you were killing them. Allah sudah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka. By his permission until when you lost courage and fell to dispute about the order. Dengan izinnya ya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih di dalam urusan itu. So one thing first, you can kill them in the battle. Yang pertama, kamu boleh membunuh mereka di dalam peperangan. Defeat them and do whatever. Kamu bisa mengalahkan mereka dan melakukan apapun kepada mereka. And when you capture them, they are your dhimmis. Quran chapter number 9, verse number 29, which we already shown, and you can do whatever to them. Pada waktu kamu menangkap mereka, ya, mereka adalah orang-orang dhimmi, ya. Jadi tadi surah At-Taubah ayat 29 kita sudah membacanya dan kamu bisa melakukan apa saja kepada mereka. So basically, la ikraha fid din right now is gone when you are in the defensive war. Ya, jadi ayat ini tidak bisa dipakai ya kalau kamu di dalam perang yang ofensif, jadi kamu yang menyerang duluan. So this is the first thing. Now what I'm showing you is that there was the earlier time of Prophet Muhammad, the first 8 or 9 years of Medina, where Muhammad said la ikraha fid din. Jadi yang saya mau tunjukkan kepada Anda semua ya, kira-kira 8 atau 9 tahun pertama ketika Muhammad ada di Medina.
But then there was the second time came when Muslims were a little bit more in power, and then Muhammad said, we will going to defend the second level, defensive wars. Oke, lalu kemudian ketika Muhammad menjadi semakin kuat, ya dia punya pasukan yang kuat, ya dia melakukan peperangan yang dinyatakan ini peperangannya hanya pembelaan diri saja. We can also go to Quran chapter number 8, verse number 12 and 13, which also says, cast terror into the hearts because the help from the angel has come to you. Kita juga bisa melihat nih di surah 8 ya ayat 12 dan 13 ya, Tuhan akan memberikan teror ya di dalam hati mereka untuk menguatkan kamu. Okay. Now, with that being said, let me show you now a bit of a tradition, and then we will go into a few more verses of Quran. Oke, sekarang kita melihat nih tradisi-tradisi awal yang ada di dalam Islam, lalu kita akan membahas lagi ayat-ayat Quran berikutnya. Can you kill a Muslim? Can a Muslim kill a Muslim? Bisakah kamu membunuh seorang Muslim, atau bisakah seorang Muslim membunuh seorang Muslim lainnya? The answer is no. Jawabannya adalah tidak. And it says, Messenger of Allah said, the blood of a Muslim who testify that none has the right to worship Allah, means the kalma shahadat, and that I am the messenger of God, his life is saved. That murder, life for life, and the apostate of Islam who abandoned Muslim. So unless he apostates, his life is protected. Ya, jadi ini ya, dikatakan utusan Allah ini berkata ya, kalau dia mengucapkan kalimat syahadat, mengakui Allah ya sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai utusannya, dan dia tidak murtad atau keluar dari agama Islam, maka hidupnya atau nyawanya itu dilindungi. Or he has committed adultery while he was already married, or in qasas of a murder, means in retribution of him killing some other human. Jadi sekalipun orang ini melakukan suatu dosa perzinahan, atau dia dibalas ya, dia sudah membunuh dan dia harusnya dibalas ya pembunuhannya ya, melakukan pembalasan, itu juga tidak bisa dilakukan ya karena dia orang Muslim. Did I say it for any human? Atau tadi saya mengatakan untuk semua manusia? It says in that hadith, it wasn't clear. This is Sunan Ibn Majah. It says a Muslim should never be killed in retaliation for murder of a non-Muslim kafir. Jadi seorang Muslim itu tidak boleh dibalas dengan cara dibunuh balik kalau dia itu membunuh ya seorang kafir atau seorang non-Muslim. The Arabic is very clear. The English is deceiving. Yuqtalu muslimun bikafirin. Ya, itu bahasa Arabnya ya. Bahasa Inggrisnya ini terjemahannya agak sedikit menipu. So basically, when a Muslim kills a non-Muslim, let's look at another one. When a Muslim kills a non-Muslim, can you kill that Muslim legally if you have Sharia? Jadi pada dasarnya ya, kalau seorang Muslim itu dia melakukan pembunuhan kepada seorang non-Muslim, apakah orang Muslim ini bisa dibunuh di dalam hukum syariah? How many hadiths do I need to show you that you cannot kill a Muslim if he kills a non-Muslim? Berapa banyak hadis yang harus saya tunjukkan kepada Anda ya bahwa kamu tidak bisa membunuh seorang Muslim sekalipun dia melakukan pembunuhan terhadap orang-orang non-Muslim. Muslim traditions are filled with these ahadith. Tradisi Muslim ini penuh ya, banyak sekali hadis-hadis mengenai hal. And they are all sahih. Dan semuanya sahih. So what should we do if a Muslim kills a non-Muslim? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau seorang Muslim ini membunuh seorang non-Muslim? If he kills a Jew or a Christian, kalau dia membunuh seorang Yahudi atau seorang Kristen, the blood money is half of the blood money of a free Muslim. Dia harus membayar ya uang setengah dari uang kalau dia membunuh seorang Muslim yang merdeka. Imagine this is Matwatta al-Malik. Ya, ini dendanya ya. Jadi ini ada di dalam Muwatta Malik hadisnya. He is taking from a reference from the hadith previously, but authenticity can be doubted for this one.
Muwatta Malik ini mengambil dari hadis-hadis kitab hadis-hadis sebelumnya ya, tetapi kesahihannya ya itu keasliannya itu perlu dipertanyakan tentang hadis ini. But it's not my problem. Fair enough. Half of it. What does it means half of it? So you have to pay some legal money at max. Ya, tapi itu bukan masalah saya ya. Tapi di sini dikatakan ya, dendanya ya, denda uang untuk membayar ini adalah uang darah ya, namanya uang darah. Ini adalah setengah ya daripada kalau kamu membunuh seorang muslim. So a life of a Jew or a Christian in a country where Muslims are in power according to the Sharia Islamia and Hududullah is some amount of money at max. Iya, jadi kehidupan ya dari seorang orang-orang non-muslim ya, kalau dia tinggal di negara ya di mana orang muslim itu berkuasa ya, kemudian menerapkan hukum-hukum syariah ya, itu harganya itu cuma setengah ya, setengah dari orang muslim. If we look at now, we look at some very important sources. We will go to Sahih al-Muslim and we will go to Kitabul Iman and we will go to chapter number 8. Kita ke Sahih Muslim, Kitabul Imam, bab 8. And you will think, why fighting is mentioned in Kitabul Iman? Dan kamu akan berpikir ya, kenapa peperangan ini bisa ada di dalam Kitabul Iman? This is the first time ever in the history of Islamic literature where the Shahada is mentioned in a written form. Ini adalah hadis pertama ya, di mana kalimat syahadat yaitu ditulis pertama kalinya. Hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, di sini kalimat syahadatnya ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. But what does it say before it? Tapi apa dikatakan sebelumnya? The command to fight the people until they say. Kalimat sebelumnya mengatakan ya, kamu diwajibkan atau diperintahkan untuk berperang ya melawan orang-orang itu sampai mereka berkata, only if they confess to the shahada. Hanya kalau mereka ya mengucapkan kalimat syahadah, his life and his wealth is protected. Maka hidup dan hartanya akan dilindungi. Then why is jizya there? Lalu kenapa ada jizya di sana? Because that is humiliation. We have already seen it. Ya, karena tadi untuk menghinakan ya orang-orang itu, tadi kita sudah bahas hal ini. So do you denounce this whole chapter of Sahih al-Muslim? Jadi apakah kamu menolak ya semua Sahih Muslim ini? And this is not just one hadith. This is 1, 2, 3 multiple hadiths of the same chapter which says the same thing. To fight against the people till they testify the shahada. Otherwise, there is no guarantee for their life or their wealth. Jadi ini bukan hanya satu hadis ya, tadi ditunjukkan nih banyak sekali, ini hadisnya banyak dan semuanya mengatakan hal yang sama. Perangilah orang-orang itu sampai mereka mengucapkan syahada. Are we good? Okay. Let's look at now in this co-reference. Now I am going from the defensive mode of Islam to the offensive mode of Islam. Ya, sekarang kita akan beralih ya. Tadi kita melihat ayat-ayat yang bertahan gitu ya. Sekarang kita melihat ayat-ayat yang menyerang di dalam Islam. We look at it in Quran chapter number 8 verse number 65. Kita lihat di Quran 8 O ayat Prophet, 65. urge the believers to fight. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. What does that mean? Apa Like artinya? seriously, does it means anything other than what is written? Even in any translation. What does your translation says, by the way? I want to see what it says. It says like, urge their spirit for the mukmin to go to the battle.
Awesome, thank you. Because alal qital, go start the fighting. Ya, alal ul qital artinya mulailah perangi mereka. So, if they are among 20 who steadfast will overcome 200. So Allah is saying, don't worry, even if you are little in number, Allah will give you the might, go and fight. Di sini dikatakan, jika ada 20 orang ya yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuhnya. Jadi Allah mau mengatakan, walaupun jumlah kamu sedikit, ya tenang aja, ya pergi dan berperanglah. Okay, then Quran actually says in chapter number 47, verse number 35. Chapter 35, number 47, ayah number 35. Oke, kita ke 47, surah 47. Surah Muhammad, ayah 35. Ya, ayat 35. It says, do not go for peace when you are superior in number. Dikatakan di sini, kamu jangan minta damai. Ya, kamu jangan jadi lemah dan meminta damai. Ya, kalau kamu itu lebih unggul. So Allah clearly asked the Muslimin that when you are greater in number, you cannot go for peace. Jadi Allah berkata kepada kaum muslimin, ya, kalau kalian itu jumlahnya lebih banyak, ya mayoritas, kamu jangan pernah meminta damai. How clear Quran has to be? Seberapa jelas ayat-ayat ini dinyatakan di dalam Quran. So in 865, it says, Muhammad, go urge your believers to battle. Jadi di surah 8 ayat 65 dikatakan ya, Nabi, ya kobarkanlah semangat mereka untuk berperang. Allah akan memberikan kamu kemenangan, katanya. 2 verses down in 67 it says, O Prophet, captives of war, take the captives of war, smite their necks, massacre them. Actually, it's not massacre them. Hatta, he has better fil arzi, in the land you desire, and you kill them. Like you, for the prophet, it is not fit for the prophet, basically. It is not for the prophet to have captives. It is not fit for the prophets to have captives until he gives a great sacrifice. Imagine them. Imagine that. What, how is it written over there? Ya, di surat 8 ayat 67, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan, ya. Jadi bunuh mereka semua, lakukan pembantaian. Ya, dikatakan seperti itu. It actually translates as massacre. Massacre means like blooding, like blood, he kills. You know, how does it say in because this English translation is also not good. It should actually say slaughter. How does it say in Indonesian? You defeat your enemy. Defeat your enemy, but it doesn't say defeat. It says massacre, means annihilate them, like kill them. It doesn't say that. It doesn't say massacre or slaughter. It says you will defeat your enemy. Oh, okay, yeah, that's how it is anyways. Okay, so now we see this. We can actually go for chapter number 4, verse number 89. Let's go there then. 489. Let's see if it is clear over there. Ya, tadi terjemahan Indonesianya bukan pembantaian ya, tapi kamu hanya dapat mengalahkan musuhmu saja. Sekarang surah 4, 49. 489. They wish you would disbelieve as they have disbelieved, so that you would be alive. Do not take from among them allies until they immigrate for the cause of Allah. But if they turn away, then seize them and kill them. Ya, jadi surah 4 An-Nisa ayat 89 dikatakan, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, ya, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka, ya. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Wow. Am I saying that? Apa saya mengatakan hal ini? If you look at it, it even says, wherever you find them and take not from them any helper. Di sini dikatakan, ya, dimanapun kamu bertemu dengan mereka, jangan minta mereka menjadi penolong atau teman. So,
the problem is that I like good Muslimin. I like good Muslimin. I want them to only have the good verses of Quran, not the bad verses of Quran. But there are these kind of verses there. Ya, masalahnya adalah saya suka ya dengan orang-orang Muslim yang baik-baik ya, yang soleh-soleh ya. Tapi masalahnya adalah ya ayat-ayat ini ya saya suka kalau mereka itu hanya pakai ayat-ayat yang baik-baik saja di dalam Quran. Tapi masalahnya ayat-ayat yang buruk-buruk seperti ini itu juga ada di dalam Quran mereka. If we look at Quran chapter number 66 ayat number 9. Kalau kita lihat nih Quran surah 66 ayat 9. O Prophet, strive against the disbeliever and hypocrite and be harsh upon them. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. And you say Muhammad was peaceful? Dan kamu berkata Muhammad ini cinta damai? Muhammad, Allah is commanding Muhammad, O Muhammad, urge the believers to fight. Then Allah is saying to Muhammad, O Muhammad, go be harsh upon the people of hypocrites and non-believer kuffar, al-kuffar. Where is the peaceful Muhammad? Jadi Allah di sini mengatakan kepada nabinya, ya kepada Muhammad, dikatakan kobarkan semangat mereka untuk berperang dan dikatakan bersikap keraslah kamu terhadap orang-orang kafir. Ya, di manakah nih Muhammad yang katanya cinta damai ini? And we already see Quran says in chapter number 4 verse number 89 that we have seen yet already. Go and kill them because they are the wrong people. They are kuffar. Dan kita tadi sudah melihat ya di Quran surah 4 ayat 89, pergi dan bunuhlah mereka. Mereka orang-orang kafir. And then some Muslims actually come and say, no, this is talking about the particular people who are infidels and it's not talking about everyone else. Beberapa muslim mengatakan enggak ini cuma bicara mengenai orang-orang kafir yang pada waktu itu jumlahnya sedikit, cuma beberapa orang aja orang kafir, tapi bukan bicara mengenai semua orang. Let's look at 973, Surah Toba 73. It will be on the day they see it as though they have not remained except for an after. What? Oh, what is happening? Oh, sorry, it is 79. My typo, it is 973, we see. People fight against the disbelievers and hypocrites and be harsh upon them, and their refuge is hell. So now in chapter number 9, ayah number 23, ayah number 29 onwards, Allah is explicitly talking about not just the normal kuffar Makkah, but also the Jews and Christian, as we have seen. So with that context in mind, we see this. What should I do? Jadi tadi ya di ayat 23-nya ya Allah katanya hanya untuk orang-orang kafir yang ada di Mekah saja. Ya, tetapi ayat ini tidak menyatakan demikian. Gitu loh. Tapi untuk semua orang yang tidak percaya atau semua orang kafir. Then we actually go from here to chapter number 47 ayah number 4. This you have to tell me what is written in Indonesian language. I was pretty late. I was pretty slow in showing this particular verse. This is a very, very bad verse. So when you meet those disbelievers, strike their necks until you have inflicted us great slaughter. How does it say over there? Zarabu ar-rikab, on their necks, and decapitate them from their necks. No, it's just like hit their necks, but it has in bracket. In the war time. Yeah, well, let them say whatever in the bracket. Yeah, in the bracket they say it's just in the war time. Exactly. So that's what I'm showing you already. So these verses that they claim that it is only in the war time, it actually changes the context now because of Surah Toba. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesianya ya, kan pukul batang leher mereka itu artinya pisahkan kepala mereka dari dengan badannya. Tetapi ini hanya dikatakan di dalam medan peperangan. That is why I am showing you the progression. So some verses were in the early days of Muhammad, which were about peaceful Islam.
Ya, jadi tadi ada progres ya, ada perkembangan daripada ayat-ayat perang ini ya. Yang pertama di awal-awal kenabian daripada Muhammad ini ada ayat-ayat tentang damai di situ. Then comes when they had some more power and Islam went into defensive mode. Lalu ketika Muhammad menjadi semakin kuat dan Islam bisa melakukan pembelaan dirinya sendiri. And then came the third level of Islam where you have to go out and fight all the infidels including Jews and Christians. Lalu naik kepada level ketiga ya, di mana ini level yang ofensif ya, di mana kamu pergi dan berperang dengan kepada orang-orang Kristen dan Yahudi, jadi boleh menyerang mereka. Now, when you are already sitting at the end where you are in power right now, can I take any verse of during the fighting time and use now? Ya, sekarang kalau orang Muslim ini sudah punya kuasa, ya, apakah saya bisa mengambil ayat-ayat ini ya untuk melegalkan ketika saya mau menyerang orang-orang kafir ini? Because now the final command is go and fight everyone until they say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena perintah terakhirnya adalah pergi dan perangilah mereka sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. So basically a true Muslim has to be in fight always. Jadi ya pada dasarnya orang Muslim yang sejati itu harus ada di dalam kondisi peperangan. And I am not saying that every single scholar of Islam says that every Muslim is in the time of jihad right now. Bukan saya mengatakan itu ya, tetapi para cendekiawan-cendekiawan Muslim sendiri yang mengatakan bahwa setiap Muslim sekarang ini harus ada di dalam kondisi jihad. But they say, the Westerners say, tapi mereka mengatakan ya bahwa orang-orang Barat, jihad means struggle. Jihad itu artinya perjuangan. But the Sunnah of Muhammad is very clear. Tetapi sunnah dari Muhammad ini sangat jelas. That there are three types of jihad. Bahwa ada 3 tipe daripada jihad. The topmost jihad is jihad by yadayhi or billis. By yadayhi means the jihad of your hands, means the fighting jihad. Yang paling tinggi itu adalah jihad dengan tanganmu. The second level of jihad is jihad bil lisan, the jihad of your tongue, means you speak out against them. Yang level yang kedua adalah jihad dengan lidahmu, artinya kamu harus melawan mereka dengan kata-katamu. The third level of jihad is jihad bin nafs, means you think that it is bad in your heart. Jihad level ketiga itu adalah jihad dengan pikiranmu, artinya kamu harus berpikir buruk tentang mereka. And this is the worst level of jihad. Dan ini adalah jihad yang paling buruk. So what is the best level of jihad? Jadi jihad apa yang paling baik levelnya? The jihad bil sword, with your hands, with your swords, with guns, with bombs, with everything else. Jihad dengan tanganmu, dengan pedang, dengan bom, dengan apapun senjata yang kamu miliki. So if you are always in jihad, because every scholar says that you have to be in jihad now because of the last and final commandments of Muhammad, and according to the sunnah of Muhammad, what are you supposed to do in jihad? Jadi kalau kamu sekarang selalu ada di dalam kondisi jihad, ya ini seperti yang dikatakan oleh para cendekiawan dan ilmuwan kalian ya sendiri ya, bahwa kalian ini selalu ada di dalam kondisi jihad menurut ayat-ayat tadi dan menurut sunnah daripada Muhammad itu sendiri. Apa yang harus kamu lakukan di dalam jihad ini? Now read this verse of Quran without brackets, because brackets, whatever is written in brackets, is not even in Quran. Jadi sekarang kalian harus membaca ya surah 47 ayat 4 ini tanpa tanda kurung tadi ya. Karena apapun yang di dalam kurung itu nggak ada sebenarnya di dalam Quran. Now read it. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggallah batang leher mereka. So what just happened? I'm scared, brother. Okay. You are scared? Now check the tafsir. I just gave you the evidence first why it implies on everyone. Now let's look at tafsir. Tafsir Ibn Abbas says,
Allah then encouraged the believers to fight, saying, now when you meet in battle, this is again in bracket. Imagine this bracket is not even in Ibn Abbas Arabic. Even in the English translation, they add a bracket. Like, the hypocrisy of them. So, believers to fight, saying, on the day of Badr, now he's talking about the Badr, they smite their necks until when you have routed them, taken them prisoners. Ya, di dalam tafsir ya, ini adalah tafsir Ibn Abbas ya, dikatakan Allah mengobarkan semangat mereka untuk berperang ya. Bahkan dalam tafsir ini ada juga di tanda dalam kurungnya, padahal nggak ada nih di dalam tulisannya Ibn Abbas ya. Kemudian dikatakan penggalah leher mereka ini pada waktu perang Badar. So Jalalain is saying, so when you encounter them, those who disbelieve, then a strike of the neck, a verbal noun in place of the full verbal construct, that is to say, then strike their neck. In other words, say, slay them. Jadi ini adalah tafsir Al-Jalalain ya, mengatakan hal yang sama. Dimanapun kamu menjumpai mereka, orang-orang kafir, orang yang tidak percaya ini ya, strike artinya putuskan batang leher mereka ya, putuskan batang leher mereka, atau dengan kata lain bunuh mereka. And it goes on and saying, etc., etc., etc. We will look at Ibn Kathir. It says the command to strike enemy's neck, tighten their bonds, then free, then either by an act of grace or ransom. Means then if either you should strike their necks, means kill them, or you bound them and then sell them for ransom. I'm not saying that, this is Ibn Kathir saying that. Oke, ini adalah tafsir Ibn Kathir ya. Dikatakan kamu diperintahkan ya untuk menyerang musuh-musuhmu ya di leher mereka ya. Kemudian pasang ikatan yang kuat pada mereka dan jual mereka sebagai tebusan. And he explains hatta iza ashatamuhum, means you have killed them and utterly destroyed them. Dan dikatakan di sini ya, kamu sudah membunuh mereka ya, dan secara tidak langsung kamu sudah membasmi mereka. And the ones whom you have made prisoner, then it is your choice whether to kill them, enjoy them if they are women, malakat al-yamin, and have sex with them, or you sell them for ransom. Ya, jadi ini disuruh perintah untuk membasmi ya orang-orang ini ya. Kalau kamu membawa tawanan perang yang sudah kamu tangkap ya, itu kamu boleh menjual mereka sebagai tebusan, dan wanita-wanitanya itu boleh kamu perkosa, malikul yamin ya. I challenge each and every Muslim apologist in Indonesia to prove me wrong on these verses that I have shown today and the hadiths that I have shown today. Saya menantang semua apologet Muslim di Indonesia ya, bahwa apa yang saya katakan ini salah ya, bahwa ayat-ayat tadi yang sudah saya jelaskan dan tafsir yang sudah saya paparkan di sini. Because he cannot, hence they will not. Oh, sorry. I mean, these apologetics cannot come and refute me, hence they will not come, because this is the rawaya of every great scholar of Islam. Ya, mereka tidak akan mungkin dapat ya menyanggah pernyataan saya yang sudah saya tunjukkan tadi di dalam Quran maupun di dalam tafsir-tafsirnya ya, karena ini ada di dalam kitab mereka sendiri. Because Ibn Kathir is referring in his tafsir to chapter number 8, ayah number 67-68, which I have already shown you. Ya, karena Ibn Kathir ini tadi sudah merefer ya ke surah 8 ayat 67 sampai 68 ya, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi kepada teman-teman. It is not for a prophet to have captive of wars until he has made a great slaughter. Tidak pantas bagi seorang nabi ya untuk mempunyai tawanan sampai dia melakukan pembantaian besar-besaran di tanah itu atau di negeri itu. See, I have already shown you this verse, then I came to this verse. Saya sudah tunjukkan dulu ayatnya di dalam Quran, baru saya tunjukkan ini tafsirnya. Because it says that Mujahid says until, it seems that if he has divided his opinion on the Prophet saying that what hurmatullah, what is he saying? Until the last of them fight against. So now the problem here comes is that anyone who is non-Muslim, who is bad, who is
wrong, you have to fight and you have to die for the cause of Allah. And there are so many hadiths in the Sunnah where people say, I wish I would die and raise alive, and then die, and then raise alive, and then die, because I want to do jihad in the cause of Allah. Jadi hal ini dinyatakan berkali-kali ya bahwa mati bagi Allah itu baik ya. Jadi di dalam hadis ya dikatakan juga ya bahwa mereka itu mau jihad ya, menjadi martir, mati bagi Allah ya. Dan dikatakan juga di dalam hadisnya mereka mau mati kemudian dibangkitkan kembali, mati lagi dibangkitkan kembali, mati lagi dibangkitkan kembali bagi Allahnya. So a Muslim, a true Muslim should always be fighting. And it says, I wish I could be killed. Let me just show this hadith. Hold on. This is one that I just found very fast, but there are so many on this subject. Hold on. Because sometimes some things I remember from my memory, and then I just try to open them. I cannot get I would not say behind, by him whose hand is in my soul, I wish I could be killed in the God's path, mean by jihad of Allah, and brought back to life, then be killed and brought back to life, and then be killed and brought back to life, and then be killed and brought back to life. And this is what Bukhari and Sahih Muslim agrees upon, that this is how the Muslimin has to work. They have to always be on fight. Die, be martyr, then raise, then kill, then die, then raise, kill, die. This is how you should live your life. Jadi inilah yang diajarkan oleh Islam ya, bahwa kalau mereka itu seorang muslim yang sejati ya, mereka harus selalu di dalam kondisi jihad ya. Bagaimana di sini dikatakan di dalam hadis ini ya, dikatakan oleh karena dia yang mana jiwaku ada di dalam genggamannya, saya berharap ya saya bisa terbunuh melalui jihad atau melalui jalan Tuhan ini, kemudian dibangkitkan kembali, kemudian dibunuh, dibangkitkan kembali, dibunuh lagi, dibangkitkan kembali, jadi berkali-kali mati. Ini adalah seorang ajaran yang mereka ajarkan di Muslim. Jadi mereka senang kalau mereka tuh mati martir di jalan dengan jalan berjihad. And if I fi sabilillah summa haya, and this is in multiple hadiths, which I have to, like, it is cleared from Bukhari and Muslim as well. When Sahih al-Bukhari and Muslim, and hukam mutafakka alayh. Mutafakka alayh means that everyone agrees. Mutafakka alayh means everyone agrees on this to be authentic and nobody doubts. Jadi hal ini dinyatakan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, dan dikatakan di sini semua orang ya cendekiawan ini setuju ya, ini adalah hadis yang sahih, yang otentik, tidak ada keraguan pada hadis ini. So some people says that Christians and Jews are Ahlul Kitab and they are not kafir. Ya, beberapa orang mengatakan ya bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen ini adalah ahli kitab, tapi beberapa menyatakan tidak, mereka kafir. Laqad kafara allazina, those people are kafir. Dikatakan orang-orang itu adalah kafir. Who says Messiah is the son of God? Yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah anak Tuhan. Man, you gotta read Quran when you talk to these Muslims first. How dare they can say that according to Quran, Christians are not disbelievers? Ya, kalau bicara pada Muslim, kamu harus baca Quran dulu ya. Bagaimana mereka bisa berkata bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak percaya? So, Christians, according to Quran, laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Okay, you can't translate that? Itu telah kafir ya, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu. Okay, there's some internet lag over there, I think. Yeah, I already translate you. Quran Surah 5 verse 72. Exactly. All right. So now we look at this one. We look at the
ahadith of Muhammad, which are so many. And if we look at Imam Abu Ja'far is reporting in Tibri, which I need to figure out, but I know in page number 69, volume number 9. In page number 69, volume number 9, Imam Abu Ja'far wrote very clearly, for killing him is a small matters to us. Who? Him. Killing kuffar is a small matter for us. Jadi tadi saya sudah menunjukkan banyak hadis-hadis ya. Kemudian Imam Abu Ja'far ya di dalam At-Tabari ya halaman 69 volume 9 itu mengatakan bahwa membunuh orang-orang kafir itu adalah perkara yang mudah bagi kami. So when we see all these traditions and all these particular Quranic verses, jadi kalau kita lihat tadi ya, semua tradisi-tradisi dan semua yang ada di dalam Quran, do you think by any mean you can claim that Islam only preaches peace? Apakah kamu berpikir ya bahwa dengan segala maksud ya, dengan segala tujuan yang baik, apakah Islam ini hanya mengajarkan mengenai kedamaian saja? This is Quran chapter number 9, verse number 123. Ini Quran surah 9 ya ayat 1, 2, 3. And you who believe fight against those adjacent to you of the disbelievers and let them find in you harshness. So we have seen three verses already in Quran chapter number 9 verse number 73 and Quran chapter number 66 verse number 9 that you need to do jihad against the disbelievers and hypocrite and be harsh to them. Right now over here it says go fight them so that they are around you, whoever is around you, so that they would find harshness in you. Oke, tadi kita sudah melihat ya surah At-Taubah ayat 73, surah 9 ayat 73 dan surah 66 ayat 9 ya mengatakan ya bahwa kamu harus berperang melawan mereka dimanapun kamu menjumpai mereka. Kemudian di surah At-Taubah ini ayat 1, 2, 3 dikatakan perangilah ya wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu dan hendaklah mereka menemukan kekerasan atau sikap tegas daripadamu. How can you, and this is surah At-Taubah, the last chapter by revelation, so and so that according to Sunnah, Muhammad did not even tell them how to rearrange this chapter before he died. How can you not say that this is the final revelation? Dan ini adalah surat At-Taubah ya. Ini adalah surat terakhir di dalam pewahyuan. Dan Muhammad ya tidak memberitahukan kepada para sahabatnya pada waktu itu bagaimana menyusun ya surah-surah ini ya, susunannya harus seperti apa ya. Bagaimana kamu tidak menyatakan ini adalah surat terakhir di dalam Quran? So people say that chapter number 9 ayah number 4 and 5 is for the particular time and you should not take that because this was for a particular time. But as soon as they go to surah chapter verse number 29 onwards up till 124, once again majority of the scholar agree to the basic principle. This is forever going because this is how Umar used Pact of Umar, which I showed you in the tafsir of Ibn Kathir, what Umar did to the Christians of Sham. Ya, jadi tadi kalau kita melihat di surat At-Taubah ayat 4 sampai 5 ya orang beranggapan oh ini hanya untuk waktu tertentu saja pada zaman itu ya, tidak berlaku secara umum atau secara general. Tapi di surat yang sama di At-Taubah ayat 29 sampai kira-kira ayat 124 ya ini dipakai ya secara umum karena ini pewahyuan yang terakhir. Tadi saya sudah membacakan kepada teman-teman apa yang dilakukan Umar ya, Khalifah Umar ya yang ada di dalam tafsir Ibn Kathir ya. Apa yang beliau lakukan dan mengambil dari ayat At-Taubah ini. Perlakuan dia terhadap orang-orang yang ada di Syam tadi. So now I'm going to give you one more thing to dwell on. And then I will end. Oke, saya memberikan satu lagi nih yang terakhir buat teman-teman.
the word katilu, which means fight. Kata katilu artinya berperang. If I take this same word, and the dash on top of ka, I will make a small round on that like this. Can you see this? Okay, a little bit too small, brother. Okay, we can see that. Let me make it big. Ya, jadi kalau tadi kata katilu ya atau untuk berperang, kemudian garis yang di atasnya itu di atasnya instead itu saya of ka, I'll make it ku. Ya, saya beri tambahan ya, garisnya itu dikasih it becomes kill. Ya, artinya ini adalah bunuhlah. So, for the first 390 years after the death of Muhammad, sister, are you there? Hello? Yes, hello. Okay. For the 350 years after 390 years after the death of Muhammad, ya untuk 390 tahun pertama dari setelah Muhammad mati, this is how Quran was written. Inilah Quran ditulis seperti ini. Let me do that. Hold on. Without the vocalization. Okay. For the first, no. This. Hold on. I'll go with all of them. Hold on. Give me a sec. I'm just doing it while we are talking. So give me one more minute. Hold on. Okay, so for the first 200 years, this is how Quran is written every time there is a fight or a kill. For the next 150 years, this is how Quran was written with the dots only. So after 350 to 400 years, then this whole diacritical marking and the dots came into being. So the first 400 years approximately, you cannot distinguish whether Allah is talking about kill or whether Allah is talking about fight. How do you do that? Jadi kalau kita lihat ya, tengok sejarahnya di 200 tahun pertama, Quran itu ditulis dalam huruf gundul seperti yang di atas tadi ya, nggak ada dhamma fathah kasrahnya ya, jadi kita nggak tahu artinya berperang atau membunuh. Kemudian 150 tahun kemudian ditambahkan tuh dua titik-titiknya itu ya. Kemudian setelah itu 350 sampai 400 tahun kemudian mulailah ada huruf hidupnya ya, a i o nya atau tanda titik atau diacritical marknya ya, tanda diacriticalnya. Jadi kita nggak bisa bedakan ya pada waktu pertama kali ayat ini diturunkan apakah itu berperang ataukah itu membunuh. Now for this the burden of proof is on who? On the Muslimin, because in the early times whether you are fighting to kill, because you are fighting to kill in battle, you fight to kill, or you are killing, they are all the same thing for the early scholars. Then later on, after 900 Hijri, you will see certain development that they started creating distinguish, and that is why Ibn Kathir have clear distinguishness. But if you go to At-Tabari, you will see very little distinguishness. Iya, jadi untuk beberapa tahun pertama ya, ulama-ulama muslim awal itu kata berperang atau kata membunuh, yaitu artinya berperang untuk membunuh gitu ya. Jadi tidak ada yang dibedakan di situ. Ya, kemudian 900 tahun setelah Hijriyah ya,
itu kemudian ini menjadi berubah ya karena ada tanda-tanda diakritikal tadi, artinya itu bisa berubah karena ada titik-titiknya tadi. Ibn Katsir itu jelas menyatakan perbedaan-perbedaannya, tapi kalau kita lihat di At-Tabari ini perbedaannya tidak begitu jelas antara berperang ataupun membunuh. Alright, so and that is why, like, did I show you that in India they have asked to remove verses from Quran? You haven't. I have not. Okay, so this is why India actually said that these killings that are happening, please show my screen again. They filed a petition in their court of law. This is India Times, the biggest news channel in India, the most authentic news channel in India, the Times of India. Ya, jadi ini yang terjadi di India ya. Mereka mengajukan petisi ya kepada mahkamah secara hukum, secara legal. Mereka mengajukan petisi. Ini adalah India Times. Ini adalah majalah yang besar ya, yang besar di India ya. India Times ini mereka mengajukan petisi bahwa ayat-ayat ada 26 ayat yang harus dihilangkan menurut mereka. The Muslim Sheikh wanted to remove 26 verses from Quran. Dikatakan di sini ya, Syekh Muslim ya di India itu mau menghilangkan 26 ayat di dalam Quran. Because according to him, this is causing terrorism in India. I'm not saying that. The guy's name is Wasim Rizvi. Karena ayat-ayat ini menyebabkan terorisme di India. Bukan saya yang mengatakan ini ya, namanya adalah Wasim Rizvi. And people says that this is a hypocrite, he's not a Muslim, he's this, he's that. It does not matter. What matters is that the verses of Quran are causing some parts of Muslimin to go into extremism and terrorism. Ya, orang berkata ya, si Wasim ini katanya orang munafik, katanya beginilah begitulah orangnya ya. Itu nggak peduli ya, yang pasti ayat-ayat inilah yang membuat orang-orang Muslim ini menjadi orang-orang yang ekstrim dan melakukan kekerasan. And once again, a Christian or a Jew is not saying it, a Muslim is saying it. Sekali lagi ya, bukan orang Yahudi atau orang Kristen yang mengatakan ini, tapi seorang Muslim yang mengatakan ini. Alright, here I will end. Let's see if we have some questions. Oke, sudah selesai Q&A. Silakan. Hana Ines, maybe? This one will be on Bu Andreas. Okay. Brother Andreas? Andreas? Hello? Is there any question on the live chat? Yes, we have. Yeah. There are some questions asked by the viewers on YouTube. The first question, what's your interpretation of Quran 9, verse 123, and the web reference of tafsir used by Adam Seeker? Hana Ines bisa terjemahkan ya? There is nothing called tafsir used by the tafsir by Adam Seeker. There is nothing called tafsir by Adam Seeker. It is tafsir dari Quran 9. So we can go to the tafsir of Jalalain, Kashani, Ibn Kathir. They say, oh, you believe, fight those of the disbeliever near you, follow them to the nearest them, and then harshness them. And this is what Umar, Abu Bakr, and everyone else used to occupy the lands around Kaaba, Makkah. You know, as soon as Muhammad died, the Caliphate came in, they used these verses and attacked the countries around them. And this is what we see from the historical evidence as well. And they use these verses, and all of the tafsirs are clear on that. You see, this is Tafsirul Ibn Kathir. The mission continued after Abu Bakr. So first Abu Bakr, then Abu Bakr continued his mission. You have a lot of noise. Can you please mute, my friend? Pak Andre,
Suaranya Pak bisa di-mute. Pak Andre, suaranya katanya terlalu kencang backgroundnya, bisa di-mute. Everyone please mute. Yes. Thank you. So you have to translate as well on this. So if we look at Tafsir Ibn Kathir, he gives an extended view of this particular verse where Abu Bakr and everyone else, the Khalifat Rashidin, actually started fighting the non-believers around them and used settlement. And then when he used settlement, he used Quran chapter number 9 verse number 29 for implementing Saghirun, humiliation on them. So I am not saying anything. I'm just showing you what is written, how these early scholars, like I said in the very beginning, how these early scholars used these verses and did these things. Sophie, you are mute. So if you are translating. Okay, I thought Andreas we're going to translate it for you. Ya, jadi para khalifah yang awal-awal ya, Muslim menggunakan ayat-ayat ini, bahkan di dalam tafsir tadi sudah dikatakan tafsir Ibn Katsir dan semua tafsir-tafsir Islam lainnya menggunakan ayat-ayat ini bahkan untuk ketika mereka melakukan penyerangan ke Mekah ya, ketika mereka menjajah atau mengambil alih Mekah ini, mereka menggunakan ayat-ayat ini untuk berperang ya melawan orang-orang kafir ini. Dan kemudian setelah khalifah ini naik dan berkuasa, ya khalifah ini juga menggunakan surah At-Taubah ayat 9 tadi untuk membenarkan ya perbuatan mereka berperang melawan orang-orang kafir, kemudian menjajah mereka dan menghinakan orang-orang kafir ini tadi ya dengan cara membuat jizya dan sebagainya tadi. And I thought I was showing my screen. Nobody has put my screen on screen. Can you please add my screen on screen? Okay. Yeah. So this is Tafsir Ibn Kathir of 9:123, and this says exactly what I spoken of right now. Jalalain says this. Kashani says this. Everyone says the same thing. There is no doubt about it. Ya, jadi semua tafsir-tafsir ini menyatakan hal yang sama ya. Al-Jalalain, tafsir Kasani dan sebagainya menyatakan hal yang sama semua tafsir ini. Okay, brother. Next Anyone question, else? Brother. Okay, the next question. Kenapa mereka menuduh orang-orang Yahudi atau Israel kafir, sedangkan mereka keturunan Israel dan anulah dan nabi mereka keturunan dari Ishak dan Yakub? Why do they accuse Jews or Israeli kafir if they are descendants of Israel or of grace of prophets within the descendants of Isaac and Jacob, as stated in Quran 29 verse 27? 9:27. Let's see what it says. 9:27. Fight and defeat towards those who. So 29, I think. Okay, hold on. Let's open 29, let's 27. Quran.com 9:27 and 28. Andreas, 29 or 9? 29 verse 27. 29 and 27. Yes. Okay, let's read all of them. 27. It says, Allah will accept repentance after those who wills. Okay, Allah will accept repentance. Okay, next it says, oh, you have believed, indeed polytheists are unclean. Polytheists are unclean. So let them not approach Masjid al-Haram, which is the Khana Kaaba, after their final year and after the final years and etc. And then fight those. So it is so clear. What is the question? I can't see the question. Surah 29, not 9. Oh, Surah 29. Yes. Sorry, my bad. Surah 29, 27 to 29. What does it say? We have given him Isaac, Jacob, and his descendant prophethood. Fair enough. So, and Lord, and etc. And indeed, you approach men and set road and Surah commit 29, in your meetings. Verse 27. Exactly. So what is the thing in it?
I am unable to get the question. Quran acknowledged. Quran acknowledged that the Israel people are the descendant of Isaac, right, and Jacob, their prophets. Why they accuse Israel to be a kafir? Because according to scholars of Islam, they have taken. Let me go maybe there. this one. Quran this one, 9. This one. And we 30. gave. Yeah. And we gave. Yeah, I know. I got it. Check this out. In reference of Surah Toba, chapter number 9, ayah number 30. Waqalat al-Yahud Uzair ibn Allah, Waqalat al-Nasara al-Masih ibn Allah. And the Jews says Ezra is the son of Allah, and Christian says the Messiah is the son of Allah. The problem is no Jews says Ezra is the son of Allah. But the Jews are a clear enemy of Islam according to Muhammad in the multiple ahadith. Jews have shown Muhammad in so many ahadiths, and we should do another live stream on this one, that Muhammad, you are a false prophet. Hence Muhammad went bizanga on Jews, and he wanted to kill all Jews. And in his final battle, he killed 700 to 1400 Jews in one night. And we can do a full live stream on why Muhammad and Islam hate Jews. Translate, please. Oke, jadi mungkin jawabannya ya kenapa ya Muslim mengatakan orang Yahudi itu kafir, padahal mereka ini katanya keturunan Ishak dan Yakub. Jawabannya mungkin di surah At-Taubah ayat 30 ya, orang-orang Yahudi ini berkata Uzair putra Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Ya itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Nah, padahal orang Yahudi nggak pernah berkata ya Uzair adalah putranya Allah. Tapi di dalam beberapa banyak hadis ya memang Muhammad ini sering sekali bentrok dengan orang-orang Yahudi. Dia sangat tidak suka dengan orang-orang Yahudi ini. Dan bahkan ya dalam satu hari Muhammad ini pernah membunuh antara 700 sampai 800 orang Yahudi. Kita nanti akan buat sesi video khusus ya mengenai mengapa Muhammad ini sangat membenci orang-orang Yahudi dan mengatakan maksudnya tidak cocok ya dengan orang-orang Yahudi ini dan berperang melawan orang Yahudi. Okay, brother. Okay, let me show you something on this. How much hatred Muslimin have for Jews. And because I need to be careful over here because it's going in Indonesia, so I'm going to show, rather than saying, I am going to show what they say. Okay, open. Can you please show my screen, guys? Ya, saya akan menunjukkan ya kenapa orang-orang Muslim ini membenci orang Yahudi. Sorry, please repeat. Kenapa orang-orang Muslim ini membenci Yahudi. Tapi saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya hanya akan menunjukkan video berikut ini. Go on, brother. So the translation is written in this stream, but I will do the fat translation. Check this out. نحن نعادي يهود حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين لأنهم كفار. They are kuffar, hence we will remove them from Palestine. This sheikh is saying, لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا. عمرهم ما هيبقوا حبايب. And this sheikh is saying, we will never love them. They need to get out of Palestine. Translate, sister. Ya, jadi Syekh ini berkata ya, kami tidak akan mengasihi orang-orang Yahudi ini karena mereka sudah menjajah Palestina. Mereka harus keluar dari tanah Palestina. And these are all Arabic speaking sheikh, not an English speaking Western sheikh. Dan ini semua adalah sheikh yang orang Arab asli ya, berbahasa Arab, bukan yang orang-orang Inggris ya atau orang Barat. إطلاقا. عقيدتك في اليهود واحد إنهم كفار. اثنين. And he said, the very first thing that you need to realize that they are infidels, they are kuffar. Jadi Syekh ini mengatakan ya, yang pertama kali kamu harus sadari tentang orang-orang Yahudi ini bahwa mereka itu orang-orang kafir. أنهم أعداء. And secondly, that they are enemy. Dan yang kedua, mereka adalah seorang musuh. مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين. Not because they have occupied Palestine. Mereka menjadi musuh bukan karena mereka menjajah Palestina. وإنما هم أعداء ولو لم يحتلوا شيء. Even if they do not occupy Palestine, they are still enemies. Bahkan sekalipun dia tidak menjajah Palestina, orang Yahudi ini tetap musuh kita. وإحنا كراهيتنا أو
our hatred, kahrina, is like extreme hate, means something that even if you see, you will feel shiver in your body. That is the Arabic word that he used. I don't even have an English word to put the translation in. Ya, jadi kebencian kami akan orang Yahudi ini didasarkan pada iman kami. Jadi kalau kamu melihat orang Yahudi itu, kamu seakan-akan merinding seluruh badanmu. Like when you see a lizard and maybe some woman will actually feel disgust inside. This is the kind of an Arabic word that this guy used. Ya, jadi sama kayak misalnya kamu lihat cicak ya, atau ngelihat binatang yang geli gitu ya. Kamu kayak merinding banget kalau lihat binatang itu, menjijikkan banget. Ini adalah kalimat kata yang sama yang digunakan orang ini ketika kamu melihat orang Yahudi. And he says this is the faith, this is our basic faith. Dan orang ini mengatakan inilah iman kita, inilah dasar iman kita. هنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم. And he says Quran tells us to hate them. وما نحبهمش. هؤلاء يعانوا من حالة نفسية مضطربة والله مش أنا الذي أقول القرآن الكريم. And he says Jews have a mental disorder. I'm not saying that, Quran is saying that. Ya, jadi dikatakan ini bukan saya yang mengatakan itu, tapi Quran yang mengatakan itu. Orang-orang Yahudi itu punya kelainan mental katanya. وصفهم بأنهم لا يوجد لهم مثيل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. يهلك هيك قرفة ناس لا عندهم لا دين ولا مبدأ ولا ضمير. I said, like, wherever you find them, does not matter, kill them, they are infidels, they are kuffar, they are this, they are that. This is the basic teaching. Jadi Syekh ini mengatakan dimanapun kamu ketemu mereka, nggak peduli kapanpun kamu ketemu orang Yahudi ini, bunuh mereka, ya, bunuh mereka, bantai mereka, ya, pokoknya nggak peduli, bunuh mereka. If they are all extremist terrorists, why are they on satellite TV giving interviews? Kalau mereka ini bukan orang-orang yang ekstremis ya, kenapa mereka ini tampil di siaran TV live satelit loh? ولا أنا أستنكر ممن يؤمن بالتطبيع معهم، ممن يؤمن بالجلوس معهم، ممن يؤمن أن هؤلاء بشر، ليسوا بشر وليسوا أناس وليسوا لا بذوات. And now he's going in extreme. He says, don't even sit with them, don't do this. They are not even humans. They have no religion, no conscience, no immoralities, nothing. He's talking about Jews. Sekarang Syekh ini berkata lebih ekstrim lagi ya. Dikatakan orang-orang Yahudi itu bukan manusia. Jangan pernah kamu duduk semeja bersama dengan mereka. Mereka tidak mempunyai agama, mereka tidak punya kesadaran diri, mereka tidak دين ولا ضمير ولا أخلاق. هؤلاء هم اليهود باختصار. Internet issue for her? Yes. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي. And he said, we will only get peace when we annihilate them fully. Can somebody translate that? Dan Syekh ini berkata ya, kita akan mempunyai kedamaian yang utuh kalau kita ini membasmi mereka semua habis. إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. And this guy is very clear. He's like, after Iblis, the Satan, the enemy of Muslimin is Jews. Syekh ini berkata dengan lebih jelas lagi ya, musuh Islam setelah iblis itu adalah orang Yahudi. من الذي قال ذلك؟ And he said, who said that? Allah said that. Bye bye. Tata. Dan Syekh ini berkata, siapa mengatakan itu? Oh, Allah yang mengatakan itu. Tata, bye bye. So this is a full subject in itself. I just wanted to give a short perspective from what these Muslim scholars are saying, so nobody says that Adam said this and he was so wrong. I just translated, you guys just translated, so we can do a full stream on why Muslims don't like Jews. Yeah, I think it's a horrible. This religion is very horrible. Why do they teach hate other people, hate other religion in the mosque and in the TV? I don't understand. Once again, like I said before,
I'm not saying it. That is why whatever I said, I showed you, so that nobody would claim that this channel said this, or Adam said this, or you said this, or they said this. Everything that we spoke of today, we showed it live. Ya, jadi jangan sampai ada yang mengatakan, oh Adam yang mengatakan ini atau channel ini yang berkata begini ya. Enggak, kita tunjukkan semua live bukti-buktinya. Jadi jangan sampai ada yang ngomong ini adalah persepsinya dari kita ya. Ini mereka yang mengatakan sendiri di TV mereka. Siaran langsung. Any other question? Are you okay, brother? Yeah, I'm okay. I'm just speaking from the last 2 hours. I think so. It's time to end the meeting. You coughing? I'm good. Okay, so I'm going to give you, because I can't even share the link of this particular site, because if I share the link of this particular site, I think YouTube will not allow this link to go out. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Apa ada? Sorry? There is more question. Are you okay with? Ya, ada. Yes, please share my screen. Okay, just make my target face small and make the screen big. Somebody is playing over here. So if anybody wants to see how they implemented it, this is the website. This is the website. They can go to this website and they can see it. Watch this video. This is an Arabic video. It is the real live event. Okay, there's another question. Okay, somebody can translate this and then you can go for the question. Isn't that so? Okay. You want us to watch the video first? I think it's a little bit harsh for us. Little bit hard for you? I don't know. There's some killing involved in it. It's just showing. That's why I'm not playing this video live. I'm not going to play this video live. That's why I said I'm not playing this. I just gave it to all the audience to watch this. I'm not going to play this. Okay, I think I already watch it. The Art of the Imposter. So maybe ya teman-teman kalau mau nonton itu videonya ada ya, The Art of the Imposter. Tapi mungkin agak sedikit ya ada hal-hal yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. I know I cannot play this exactly. Yeah, 18 above. I think this is 18 plus. Exactly. So that is why I'm not going to play this. I never played this. I'm just showing that if anybody wants to know more information, they can go and watch this. Okay, brother. Next question, sir. Ya, silakan Pak Andre. Pertanyaan terakhir ya ini ya. Pak Andre, silakan Pak. The fourth question, Andre, I think. The fourth one. Ya, Anda bisa mengakses web ini. No. The question, please, Andre. Jadi number 4. Question number 4, please. Ya. There is like from Buanar's side. Andres. Maybe I can. Hana Ines, could you help? Oh no. Maybe I can help Brother Andre. So number 4. Yes, please, Pak. Okay, Brother Adam. The last question. Who are actually called Nasaru, whereas Christians are the follower of Isa, as stated in Quran? Who are the follower? Saru. Nasara. Yes. Yeah. Nasara, Yeah, yes. Quran calls Christians as Nasara. Once again, this is not the topic, so I will not go into this. Why they call it Nasara? I think I have done that in the past. Okay. Yeah. Next question. There's one question. I think this one related. Hang on. Wait. What's the motive that Allah gave this sword verses in the Quran? Is that? Yeah, that one. Sophie, can you read it? Okay, what's the motive Allah Subhanahu wa Ta'ala gave this sword verses in the Quran? What do you think? Because Allah and
hadiths are clear on this subject, that there is no deen other than Deen al-Islam. So hence, sorry please. Ya, jadi kenapa motivasi Allah ya memberikan ayat-ayat pedang ini dalam Quran? Ya, karena tidak ada, dikatakan jelas ya di dalam Quran dan dalam hadis, tidak ada agama lain selain Islam. Hence, you have to go to an extent that even if you have dragged them, if you have to drag them by putting chains around their necks to Islam, you have to do that. That's hadith. Jadi kata hadis ya dikatakan bahkan kalau kamu harus menyeret mereka dan memasang rantai di leher mereka untuk mereka masuk Islam, kamu harus lakukan itu. So it is forced to shahada and convert to Islam according to Allah and according to Muhammad. That's what it says. It says that even if you have to put chains around their necks and drag them, they have to do that. Ya, ya, ya. Jadi motivasinya adalah supaya mereka semua convert atau masuk ke Islam, ya. Bahkan Allah berkata atau di dalam hadisnya dikatakan ya, Muhammad berkata bahkan kalau kamu harus menyeret mereka dan memasang rantai di leher mereka untuk mereka bisa masuk ke Islam. So basically, for Allah, that is why Allah gave these very, very strange verses according to some Muslimin, but they are there, and that is why you can see clear division in some Muslims versus other Muslims. But I would say the Muslims who are peaceful are very good Muslims. I love them, but they need to see that there are these verses over there, and that is why you have terrorist and Islamic terrorist over there, or extremist, or however you may like to define them. Iya, jadi saya sangat suka ya sebenarnya banyak sekali muslim-muslim yang baik ya, dan saya sangat mengasihi mereka ya, muslim-muslim yang baik ini. Tapi ayat-ayat inilah yang mendorong mereka melakukan hal-hal yang ekstrim dan kekerasan ya, yang terorisme yang seperti kita lihat baru-baru ini. Okay, Adam, I think that's all. We will end up this live stream. Perfect. Thank you so very much. And plus, obviously, I have a live stream coming up on my channel. If anybody wants to join in, we are going to talk about copy-paste prophet. Ya, sebentar lagi Adam Seeker akan live lagi di channel YouTube-nya ya, yang akan live dengan tema Nabi Muhammad tukang copy paste ini kayaknya ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari, ini ada di channelnya, Anda bisa lihat di layar Adam Seeker di sini. Okay, Brother Adam, we thank God that our God died for us and we don't have to die for him, but we will live for him. And as long as Muslims, they rejected that the Son of God died for them, they will give their sons and their daughters to die in jihad for Allah. So it's our prayer. And their mothers and their fathers. Their mothers and their fathers, yeah, because there's Translate no that. salvation. Yeah, yeah. Jadi selama Muslim ya tidak And our sister is breaking up a lot. Yeah, I'm breaking up. Yeah, you have to repeat everything, I think. Oke, jadi selama teman-teman Muslim, ini pesan terakhir dari Adam ya, kalau Anda tidak menerima Yesus sebagai anak Allah yang mati bagi Anda, Tuhan kita mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, kamu akan terus menyerahkan anak-anakmu untuk mati bagi Allah melalui jihad. Ya, bukan hanya anak-anakmu saja, tapi juga orang tuamu, ibumu, dan semua saudara-saudaramu. Karena tidak ada keselamatan di dalam Islam. And Jesus said, who lives by the sword, die by the sword. Dan Yesus berkata, barang siapa hidup oleh pedang, dia akan mati oleh pedang. But Muhammad said, go out and fight everyone. And Allah said, go out and fight everyone until they pay jizya or they become Muslimin. Tetapi Allah dan Muhammad mengatakan, pergi perangilah semua orang ya sampai mereka menjadi seorang Muslim dan membayar jizyah. We as Christians are not afraid of dying because we know if we die, we will raise up with our Lord Jesus Christ. Kami orang-orang Kristen, kami tidak takut mati karena kami tahu ketika kami mati, kami akan ada bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. But as a basic principle of Quran, you have to go in jihad, die for the cause of Allah, and then you have the truth that if your niyyah was for the cause of Allah, you will go to the heaven with 72 virgins.
Ya, jadi kalau basic ya, dasar dari ajaran Islam itu adalah kamu harus berjihad mati bagi Allah ya. Kalau kamu mati di dalam jihad kamu di jalannya Allah, maka kamu akan pergi ke surga dengan 72 bidadari. Otherwise, you do not have any surety whether you will go to Jannah or not. Jika tidak dengan jalan demikian, maka kamu tidak mempunyai kepastian ya atau keyakinan bahwa kamu akan pergi ke surga apa tidak. And that's a 100% clear contradiction to the message of our Lord Jesus Christ. Dan ini 100% adalah kontradiksi yang sangat jelas ya, bertentangan dengan ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Come to Jesus. He is the truth and the life and the light. Datanglah pada Yesus, dialah jalan, kebenaran, terang dan hidup. And you do not have to die in the battle to go to heaven. Dan kamu tidak perlu mati di dalam peperangan untuk pergi ke surga. Because accept him and he will take you to heaven. Terimalah dia dan kamu akan pergi, ya dijamin ke surga. Yeshua Akbar al-Azim. Yeshua Akbar al-Azim. Amen. Thank you, sister. Thank you, everyone, guys, for inviting me. May the Lord bless you Amen. abundantly. Thank you, Adam. Okay, thank you, Adam. Bye-bye. See Thank you, Thank you. God Adam. bless you God bless abundantly. you. Bye. Thank you.